प्रियंका तुम कौन शुभाग लगी कौन है मत बेसी क्लांत लगे हेले आस छाई किस समय विश्राम कर नबार कौन कह ठीक है आस आस बताइए बप्पालो तुम्हें जन प्रेम से होउछि अरे तुम मना के जान तुम किए बाबा मु गोटे जोगी सन्यासी बाबा मु अंतर्यामी बाबा तुमको बिना देखी मु कौन जानी पारिनी ना बाबा आमर भूल हो जाए आम अजाण राति आपण पाखक आम अतिक्रम करगलु आमको क्षमा कर दिए बाबा आमको क्षमा कर दियंतु बाबा ना 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 अच्छा हेले गोटे कथा कहबी कहतु बाबा हेले प्रेम कहतु बाबा प्रेम आपण को गोटे कथा कहूँ हेले कहीं प्रेम सबू तुम्हें जानी पारुछ आउरी मु जानु पारुछि गोटे जोगी सन्यासी बाबा हेले ताम पत्र रखिछ ना बाबा देखते बाबा आपण ए सब कौन कहते बाबा किसी प्रियंका मत जा लगुच बाबा बोधे रामायण महाभारत विषय किसी कह पारती कि आपण देखिले देखिले मो हस्तरेखा देखिले आपणकर हस्तरेखा हेले बाबू तम हस्तरेखा ए तम प्रेमिका को बाहा हेले तमे मरी जीव ए बाबा मो कहूनी तम हस्तरेखा कहूची कौन है प्रियंका तम हस्त देखाइल बाबा तारी मन को देखी बाबा देखुसी रे माँ देखुसी तमे जदि ए पुओ को बिया हेले मरी हेले मो साथी बाबा तुम पति कौन कर जानी छो कौन कहले मु जे तबके विवाह करिबी ताहेले मु मरी जीवी बोली अरे ठीक मत भी से कही कि जदि तुम जदि मत बहुत तुम बिना मोबाइल खाइबा पड़ो बोली मत भी सन्देह लागे न करी बाबा ना कोन ना ना हम ताको निश्चय परीक्षा ये होची भट तपस्वी ताको उचित शिक्षा देगी चली जीवा गोटे काम करबा ताको खोंटा रे बांधी के चली जीवा कोन कहूछ बाबा आपण तो ज्ञानी गणी लोक हेरे बाबा आपण हमको किछि कहलेनी जे हमको किछि भजनटा सुनाई दियंत बाबा आपण को भजन सुनाई दे हां बाबा ए भजन रे मु सबु ठारे निपुण सतरे हां
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ହଁ ଆପଣ ସେଇ ଭଜନଟା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଭଜନ ଶୁଣେଇଦେବି ହଁ ତାପରେ ଶୁଣିନିଅ ମାମା ଏ ଝିଅ ବାବା ଭଜନଟା ଶୁଣିନିଅ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ରଙ୍ଗବତୀ ରେ ରଙ୍ଗବତୀ 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 କନକ লতা রঙ্গবতী রঙ্গবতী ହେଲେ ବାବା ମୋ ଭଜନଟା ଶୁଣି ପାରିଲ আচ্ছা বাবা ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେଇଟା କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୀତାରେ ଅଛି କି ରାମାୟଣରେ ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ବିବରଣୀ ଅଛି ନା 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 এটা হচ্ছে রামায়ণ মহাভারত ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ হ্যাঁ ভজন ଅଛି ରାମାୟଣରେ ଆଚ୍ଛା ବାବା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କେତେ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୀତ ଅଛି କି ଅଛି କେତେ ସ୍କନ୍ଧ କହିପାରିବେ ହଁ ବାବା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ଅଛି ମହାଭାରତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦକ୍ଷିଣା ହଁ ଦିଅ ରେ ମା ଯେତେ ଅଛି ଇ ଖବରାଦିର ସବୁ ତାନ ଦକ୍ଷିଣା ଅଛି ବେଲେ ମୋର ସତରେ ହଁ ତାହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ହଁ ଦିଅ ରେ ମା ଦିଅ ଚାପ ସାଥୀ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦକ୍ଷିଣ ଚାପ ରେ ମା ଚାପ ସାଥୀ এই ভଣ୍ଡା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଜମାରେ ଏ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଆମେ ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯିବା ତାହେଲେ ଆରେ ଚାଲ ନା अरे मौसा ए पागल मौसा मौसा अरे कौन करुच मौसा अरे एपटे देख भल अछ मौसा ଭଲ କଥା କହୁଛି ରେ ବୁଆ ଦୁଇଟାକେ ମୁଇଁ ଦେଖି କରି ମୋର ଝଡ଼ା ପିସା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି मौसा जहा कही कौन ज्ञान नहीं ଅଛି ରେ ବାପା आउ कौन ହେଲେ कमिटी दादा मान को अनुरोध डीजल रो व्यवस्था टिके जल्दी कर दियंती ए मौसा तोर सानमा के मैं बिया है मोके मूसा बोलू छु अरे एठी कौन करुच ए फूल उद्यान रे कौन पाई आसीथिल हेले रे बाबू तो पाखरे अछि कौन तामपत्र ताम्रपत्र अरे
ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ? ହେଲେ ବାବା ଏ ତାମପତ୍ର ନେଇକିନା ଆମେ ସବୁଦିନ ୟଶ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଥିମୁ। ମଉସା ହଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅକୁ ସତରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି। ମନେ ମନେ ତାକୁ କଣ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ଏ ବୁଆ ସେଟା ତ ମୋର ନିଜର ଝିଅ। କଣ କହିଲ? ହଁ ମୋର ଘରର ମୋର ଗୁରୁର ଝିଅ। ଓ ବାପା মোর ঝিও জেন্তা দিশুছে দুই তরানে লিপস্টিক লগাইছে আর জিন্স কে কুটি করি হ্যাঁ করি পিলাকে দেখুছে। ଦେଖ ମଉସା, হ্যাঁ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଆଣିଦେବ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେବି। ইয়ে বাপা এটা তো গোটে মিনিটের কথা। ସତରେ সতরে তামপত্র দেবু তো? କାହିଁକି ନା হ্যাঁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ତୁମ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ। হ্যাঁ ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାପା କୁହ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ 1 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେମୁ ରେ ବାପା। ସତରେ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ମଉସା ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ରେ ବାପା।